Ovo je prvi put da neko ovako pregovara pred Evropom i sve puca po šavovima. Kada čujete riječi polučlanstvo, pridruženi status, prelazno rješenje, šta vam padne na pamet? Nešto na pola puta, nešto što treba da vas smiri dok čekate pravu stvar. Zamislite sad da ste vi ta država koja drži front cijele Europe. Zamislite da vam ljudi ginu i da vam neko kaže, možete da sedite za našim stolom, ali nemate pravo da kažete svoju riječ. Kako bi vam to zvučalo? Pa upravo to se sada dešava između Kijeva i Berlina. I ono što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo odgovorio njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu, to nije diplomatski odgovor. A ko je zapravo prvi povukao potez? Sve je krenulo iz Berlina. Friedrich Merz, njemački kancelar, nije više čekao da se stvari same od sebe odvijaju. Njegova partija, konzervativci, odlučili su da izađu sa nečim što u javnim krugovima Evropske unije nikada ranije nije bilo zvanično izneto. Merz je poslao pisma krovnim ljudima Evropske unije. Antoniju Košti, predsjedniku Europskog savjeta, zatim Ursuli von der Leyen, koja sedi na čelu Europske komisije, i Nikosu Christodoulidesu, kiparskom predsjedniku koji trenutno vodi savjet ministara. U ta pisma stavio je predlog koji je trebalo da razbije led, predlog koji je nazvao pridruženim članstvom. Šta tačno znači taj termin? Prema onome što je iznijelo više diplomatskih izvora, ovaj model funkcioniše po principu pola unutra, pola napolje. Ukrajina bi po tom planu dobila svog komesara u Europskoj uniji. To je ogromna stvar. Komesar je neko ko sedi za istim stolom sa najmoćnijima u Briselu. Ukrajina bi također dobila svoje poslanike u Europskom parlamentu i čak svog sudiju u Europskom sudu pravde. Zvuči sjajno, zar ne? Čovjek bi rekao, dajte to odmah. Ali postoji kvaka, ogromna kvaka, tolika da je možete vidjeti iz svemira. Taj sudija, taj komesar, ti poslanici nemaju pravo glasa, mogu da prisustvuju sastancima, mogu da sednu, slušaju, daju mišljenje ako ih neko pita, ali kada dođe vrijeme da se podigne ruka i kaže da ili ne, oni sede mirno. Ukrajina bi po Merzovom planu bila u sobi, ali ne i za stolom, bila bi pozvana na večeru, ali ne bi jela. Merz je to predložio iz jednog razloga koji je sam otvoreno kaže. Kako prenosi Reuters, on je napisao, nemamo vremena za dalje odlaganja, rat traje, front ne čeka, Ukrajina svakodnevno gubi ljude, kako navode, a proces punopravnog članstva u Europskoj uniji traje godinama, dekadama. Pregovaračka poglavlja, usaglašavanje zakona, reforme, borba protiv korupcije, pa onda ratifikacija u svakoj zemlji članici. To je proces koji uredno traje 10-15 godina. Njemačka kaže, nemamo toliko vremena, hajde da im damo ovo sad. Neka budu unutra, ali neka ne odlučuju, neka budu pod zaštitom, ali bez stvarne moći. I tu dolazimo do onog najvažnijeg dela Merzovog pisma, jer on nije predložio samo institucionalno prisustvo. On je predložio nešto što menja čitavu jednačinu. Merz je rekao, dok Ukrajina čeka puno članstvo, države Evropske unije treba da daju političku obavezu da će braniti, i to po kom osnovu? Po članu 42.7 ugovora o Evropskoj uniji. Ljudi, ovo je jako važno i zato ćemo stati ovdje na minut. Član 42.7 je klauzula o uzajamnoj odbrani unutar Evropske unije. Neki su je poredili sa članom 5 Severnoatlantskog saveza, onim čuvenim jedan za sve, svi za jedno, koji je pokrenut samo jednom u istoriji, posle napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra, ali postoji razlika i to je razlika koja sve menja. Član 5 NATO-a kaže, napad na jednu članicu je napad na sve i to podrazumeva vojnu akciju. Kada je aktiviran posle napada na Ameriku, saveznici su poslali vojnike, avione, brodove. Član 42.7 Evropske unije kaže, države članice pružit će pomoć i podršku svim sredstvima koja su im na raspolaganju. Poslušajte ponovo, svim sredstvima koja su im na raspolaganju. To ne mora da bude vojska, to može biti humanitarna pomoć, logistička podrška, ekonomske mere, oružje možda, vojnici možda ne. To je ključna razlika.
NATO vam kaže šaljemo vojsku, EU vam kaže šaljemo nešto, vidjet ćemo šta možemo. Dakle, kako se navodi, Merz je to znao i on je svejedno predložio da se pozovu na taj član. Zašto? Zato što je to jedino što trenutno može da prođe, članstvo u NATO-u za Ukrajinu sa stola. Sjedinjene Američke Države su pod novom administracijom. Ne može se očekivati da će američki vojnici stati na liniju fronta. Njemačka nema ni vojne kapacitete ni političku volju da uđe u direktan rat sa Rusijom, ali ovaj član onda je neku vrstu zaštite, labavu, maglovitu, ali dovoljno ozbiljnu da Rusija bar na trenutak zastane i zapita se šta ako. Ali, dragi prijatelji, to je teorija. U praksi, kako objašnjavaju analitičari koji se bave evropskim pravom, ovaj član nikada nije testiran na ovakav način. Niko nije aktivirao član 42.7 u situaciji kada jedna država koja nije članica traži zaštitu od bloka u koji tek treba da uđe. Pravnici Evropske unije još uvijek žvaću taj papir i zato je ovo što Merz predlaže ogroman rizik, ne samo politički, nego i pravni, jer kada jednom aktivirate nešto što nema jasno definisane posljedice, vi zapravo igrate ruski rulet i to sa prstom na obaraču. Sad, dolazimo do onog zbog čega ste ostali, jer ono što je ukrajinski predsjednik uradio posle Merzovog pisma, to nije standardna politička reakcija, to je nešto što će se pamtiti. Zelenski nije čekao da stvari prođu diplomatskim kanalima, nije pustio svog ministra spoljnih poslova da odgovori. Uzeo je stvari u svoje ruke, napisao je pismo, i to ne bilo kakvo pismo. Pismo poslato istim ljudima kojima se obratio i Merz, Antoniju Košti, Ursuli von der Leyen, Nikosu Christodoulidesu, i u tom pismu do kojeg je došao Reuters, Zelenski je rekao ono što niko od velikih evropskih lidera nije očekivao. Njegove reči su, citiram ga, branimo Europu u potpunosti nedelimično i ne polumerama. Polumere, to je ključna reč. Zelenski nije rekao ne slažemo se, nije rekao razmotrit ćemo, nije rekao nismo zadovoljni, rekao je ovo što nudite su polumere, a na polumere ne pristajemo. Onda je otišao korak dalje. Zelenski je rekao da bi bilo nepravedno da Ukrajina bude prisutna u Europskoj uniji, a da ostane bez glasa. I to je točka na koju Brisel nema dobar odgovor, jer zamislite ovu situaciju. Sedite u sobi sa 27 ljudi, svako od njih ima moć da blokira, da usvoji, da predloži, da povuče, a vi ste 28 u sobi. Čujete sve, znate sve, ali kada neko kaže glasamo, vi dignete ruku i niko vas ne gleda, vaš glas ne postoji. Kako biste se osjećali? Zelenski je to rekao glasno i jasno i dodao je: pravo je vreme da se krene naprijed sa punopravnim članstvom, ne 2027. ne 2030. ne, kad završimo posao. Sad, odmah, puno članstvo, ništa manje. A zašto je ovo sada drugačije nego prošle godine? Ovdje moramo da uvedemo jednu važnu stvar koju Zelenski pominje u svom pismu, a to je Viktor Orban, mađarski premijer nekadašnji, koji je godinama bio najglasniji blokator svakog pomena ukrajinskog članstva u bilo čemu u NATO-u, u Europskoj uniji, pa čak i u pojedinim programima pomoći više nije na vlasti. Orban je izgubio opšte izbore pre mjesec jače i zamenio ga je Peter Mađar. Mađar je, za razliku od Orbana, otvoren za dijalog. Nije rekao da, odmah, ali nije rekao ni nikada. A to je za Ukrajinu ogroman vetar u leđa. Zamislite da vam je najveća prepreka na putu nestala preko noći. Zato Zelenski kaže sada ili nikada. I tu dolazimo do Merzove druge slabosti. Njegov predlog sadrži takozvanu sunset klauzulu. To je pravni termin koji znači ovaj status važi samo za određenog datuma ili dok se ne ispune određeni uslovi. Prema onome što je njemački kancelar napisao u svom pismu, taj status bi automatski prestao ako Ukrajina ne ispuni ključna obećanja, pre svega borbu protiv korupcije. Drugim rečima, Ukrajina bi sedela za stolom, ali bi joj stolica bila na točkićima. Svakog trenutka neko može da je izvuče i to ne mora biti politička odluka. To može biti automatski mehanizam okidanjem jedne rečenice u ugovoru. Zelenski ovo prepoznao odmah, zato njegov odgovor nije bio hvala,
razmislit ćemo. Njegov odgovor je bio ne. Hajde sada malo da stanemo i pogledamo širu sliku, jer ovo nije samo rasprava o statusima i poglavljima. Ovo je borba za to ko će odrediti pravila igre u Europi u narednih 10 godina. Na jednoj strani je Njemačka. Friedrich Merz dolazi iz konzervativne tradicije koja uvijek gleda na džep i na stabilnost. Njemačka je decenijama gradila odnose sa Rusijom. Gas, nafta, severni tok, fabrike, zajednička ulaganja. Rat je to sve razneo, ali instinkt ostaje. Nemoj da praviš velike korake koje ne možeš da kontrolišeš. Merz želi da zaštiti Ukrajinu, želi da je približi Europi, ali želi da sačuva opciju. Ako nešto krene po zlu, ako korupcija ostane, ako rat krene lošim tokom, ako se promeni politička klima, da može da kaže mi smo dali pola, a pola nismo. To je njemački pristup, pragmatičan, oprezan sa izlaznom strategijom. A na drugoj strani je Ukrajina, zemlja koja iz svoje kože osjetila šta znači biti u sivoj zoni, ni u Rusiji, ni u Europi. Zelenski ne traži pola, ne traži mapu puta, ne traži još jedan skup pregovora, zato što je Ukrajina to već imala. Imala je minske sporazume, oni nisu uspjeli. Imala je Budimpeštanski memorandum, on nije vredio ni papira na kojem je napisan. Imala je evropske aspiracije, to je trajalo decenijama. Sada, kaže Zelenski, dosta je. I tu dolazimo do jedne stvari koju malo ljudi spominje, a to je ono što se zove zamor saveznika. Svaka velika koalicija u ratu ima svoj rok trajanja. Prve godine svi su puni entuzijazma, šaljemo oružje, šaljemo novac, šaljemo podršku. Druge godine kreću problemi. Treća godina, neki počinju da se pitaju zašto još uvek. Četvrta godina počinje da se mrsi. Ukrajina je blizu 4. godine otkako traje velika invazija i Zelenski zna, ako sada ne dobije čvrste garancije, ako sada ne uđe u Europu na velika vrata, poslije će biti teže, možda i nemoguće. Dalje, ovdje moramo da ubacimo još jedan važan deo slagalice. Kako prenose mediji, to je Velika Britanija, jer dok se Njemačka i Ukrajina prepiru oko statusa, nešto se sprema preko La Manša. Također, kako prenosi britanski telegraf, britanski lider Keir Starmer je 11. maja ove godine održao govor koji se zove Reset, odnosno resetovanje odnosa sa Europom. I nije se šalio. Starmer je rekao, Britanija se vraća u srce Europe. To su njegove reči, srce Europe. Zvuči poznato, zar ne? A zašto je ovo važno za Ukrajinu? Zato što Velika Britanija nije u Europskoj uniji. Ona je jedan od najvećih vojnih donatora Ukrajine. I ako Britanija krene putem ponovnog približavanja Briselu, to menja čitavu geopolitičku kartu. Više neće biti samo Amerika i Europa, bit će i London koji seda za isti sto i to nije mala stvar. A šta slijedi? Ono što se trenutno dešava između Kijeva i Berlina nije diplomatska prepiska, to je test za ceo evropski projekat, jer ako Evropska unija ne može da primi zemlju koja se bukvalno krvari za njene vrednosti, ko onda može? Ako je odgovor možda za 10 godina, šta to govori svim drugim zemljama koje čekaju na pragu? Moldaviji, Gruziji, Srbiji, zemljama Zapadnog Balkana, komplet. Zelenski je podigao ulog. On ne pristaje na polovična rješenja, ne pristaje da bude ukras na evropskoj pozornici i to je ono što njemačke pragmatičare baca u očaj, jer oni nemaju odgovor na pitanje, ako ne sada, kada? Dakle, Merz je hteo da razbije led svojim predlogom, ali umjesto leda razbio nešto drugo, iluziju da Ukrajina može čekati. Ona ne može. I Zelenski je to rekao na način koji će evropski lideri pamtiti. Ako se predlog pridruženog članstva ikada ozbiljno razmatra na samitu, a to se još nije desilo, Ukrajina će reći ne. Ne na pola ulaza, ne na stolicu bez glasa, ne na zaštitu koja možda nešto znači, a možda ne znači ništa. Ovo je tek prvi čin drame. Drugi čin počinje kada se lideri Evropske unije prvi put sednu za sto i kažu, dobro, šta onda? A odgovora za sada nema, ni u Berlinu, ni u Briselu, ni u Vašingtonu. Samo u Kijevu kažu, puno članstvo, ništa manje.